जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज मुझे एमिति एक महाप्रभुंकर अनुभूति कहवाक जाऊँगी जहाँ शुणिले आपण मैंने आश्चर्य होइजिवे। एही अनुभूति हेउछि अमृता नायक जी कटक आमको मेल माध्यम पठाई। तो यही अनुभूति से देवदासी प्रोग्राम सिद्धार्थ टीवी रे जेतेबेले चलीथिला सेतेबेले से प्रोग्राम रे जोग देवाकू जाउथिले एवं से दिन थिला तांकर फाइनल राउंड एवं से फाइनल राउंड दिन तांको सहित एमिति एक घटना घटी जाइथिला जहाकू से केबे भूली पारि नाहंती एवं तांकर सही अनुभूति महाप्रभु से दिन तांको किपरि सही विपदरू उद्धार करथिले। तो से अनुभूति से आज आमको मेल माध्यम रे पठाई। तो सही तांकर अनुभूति आमे आपणों सामना को आनिबा को चेष्टा करिछु। तो आपणों पाखरे जदि एमिति महाप्रभुंकर किछि अनुभूति थाए एवं प्रभु श्री जगन्नाथ को जदि आपण माने निजर इष्ट देवता मानुथांती तो आपण मानकर अनुभूति मध्य आमको मेल माध्यम रे शेयर करि परिबे। मोर मेल आईडी टी स्क्रीन ले दिए जाइछि तो आपण माने सेइतिरे पठाई परिबे सागर बेहेरा 857@gmail.com। तो यही सुंदर अनुभूति हेउछि अमृता मैडम को। तो जदि आपण जड़े सच्चा हिंदू होइथिबे एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथ को निजर आराध्य देवता मानुथांती ताहले यही अनुभूति को शेष पर्यंत शुणिबे एवं कमेंट रे जय जय जगन्नाथ लिखिदेवे। तो आसंतु आरंभ करिवा से सुंदर अनुभूति। कटकर अमृता मैडम से महाप्रभु श्री जगन्नाथ को बहुत भक्ति करती एवं परिवार कहिले तांकर स्वामी एवं गोटिए पुओ। स्वामी तांकर होमियोपैथिक डॉक्टर किंतु तांको जीवन रे एमिति किछि घटना घटी जाइतिला। तांको स्वामी डाक्टर हेले मध्य किछि समय किछि सेकेंड रे तांकर जीवन चली जीवा भली होइतिला। घरे औषध पत्र सबु थिले मध्य गोटिए सेकेंड जेमिति तांको जीवन चली जीवा अवस्था किंतु महाप्रभुंको ऊपर थिबा दृढ़ विश्वास आज तांको सही विपदरू रक्षा कर देछि। तो आसंतु शुणिबा सही तांकर कोहभरा सही अनुभूति। अमृता मैडम देवदासी नामक एक प्रोग्राम सिद्धार्थ टीवी रे चली था। तो सही सिद्धार्थ टीवी रे जेतेबेले से प्रोग्राम रे जोग देवा पई जाउथांती सेतेबेले अगस्त मास 13 तारीख तांकर लेखा अनुसार अगस्त मास 13 तारीख होता है एवं से देवदासी से प्रोग्राम रे जोग देवा पई जाउथांती एवं सेतेबेले झिपिझिपि वर्षा हेउथाए एवं से वर्षा रे से ओदा हो जाइते एवं आगरु तांकर एही कोणरे गोटे दांत थाए ताहा पोक लगी जाई थाए। से पोक लगी जाइथिबा दांत जहाँकि तांको बहुत कष्ट जंत्रणा देउथाए कारण से जेतेबेले वर्षा रे भिजी जाइथांती तांको ठंडा लगी जाइथाए एवं सही पोक लगी जाइथिबा दांतटी तांको बहुत जंत्रणा देउथाए किंतु से जंत्रणार सत्य मध्य से देवदासी से प्रोग्राम रे जाई जोग देथिले एवं सेठारु से विनर मध्य हो जाइथिले। तो से दिनर खुशी तांको बहुत आनंद देइथिला और से प्रोग्राम सारी जेतेबेले घर को फेरथांती सेतेबेले मध्य झिपिझिपि वर्षा हेउथाए एवं से वर्षा रे से आहुरी मध्य भिजी जाइथिले एवं जेतेबेले से तांकर पोक लगी जाइथिबा दांतटी एते जंत्रणा देला से तांकर स्वामी को कहिथिले होमियोपैथिक औषध छड़ा से तो एलोपैथिक औषध केबे भी खाती नहीं किंतु से दिन से जीवा रास्ता रे गोटे एलोपैथिक डॉक्टर डेंटलिस्ट पाखरे जाई देखाइथिले एवं से कहिथिले कि 5 दिन औषध खाइबा पई एवं 5 दिन परे से दांतटी को जाई उठे आनिबो।
ତ ସେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଏଲୋପାଥିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ସେଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟାରୁ 3:30 ଭିତରେ ହେବ, ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା, ଏମିତି କିଛି ହେଇଗଲା ଯେ ମେଡ଼ିସିନ ଏମିତି ରିଏକ୍ସନ୍ କଲା କି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼, ହାତ, ପାଟି କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଗୋଡ଼ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ହାତ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଦିନ ଆଉ ଡାକି ପାରୁନଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ କିଏ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାହିଁଲେ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ସେ ଡାକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, ଏତେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଠାକୁରେ, ଆପଣ ମୋ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପିଲାଟିଏ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଖି ବୁଜି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ସେହି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଉଥାନ୍ତି, ତମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛବିଟି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅସରପା ପିଲାଟିର ମୁହଁ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପୁଅର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ଉଠି ଦେଖେ ତ ମା ଏମିତି ବସିଛି ଏବଂ କାନ୍ଦୁଛି, ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କଥା କିଛି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ତ ପୁଅ ହଠାତ୍ ତା ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ମା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥାଏ। ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉଠେଇ ପାରୁନଥାଏ। ସେ ପୁଅଟି ଭାବିଲା ମା ବୋଧେ ପାରାଲିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଧେ, ତେଣୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଛି, କଥା କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ। ଓ ଏହାପରେ ସେ ତା ବାପାକୁ ଡାକିଲା ପରେ 2 ଜଣ ବାପ ପୁଅ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋ ଚିତ୍କାର ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉଁସି ହେଉଥାନ୍ତି, କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଭାବିଲେ କି ସ୍ତ୍ରୀର ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଏତେ ରାତିରେ କେଉଁଠିକୁ ନେଇଯିବେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ତ ସେ କିଛି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ଆଉଁସି ଦେଇଥିଲେ ସେଠି। ଏବଂ କିଛି ସମୟର ସେହି ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ସେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଉ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକିଏ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେଦିନ ରାତି ଭୋର 4ଟାରୁ 5ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେମିତି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନେକ ବାର ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଭେଟିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସି ପାଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପଚାରିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଏମିତି ଏକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା, ସେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅସରାପା ରୂପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚଢ଼ିନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ପୁଅର ଯଦି ସେଦିନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥାନ୍ତା। ତ
तो ये सुंदर अनुभूति आमको सेयार करिसेंती अमृता मैडम कटकू। तो आपण मानक ठारे जदि यहीपरी महाप्रभुंकर अनुभूति किछि थाए ताहले आमको सेयार करि परिबे आमर ईमेल आईडी माध्यम एवं आपणकर अनुभूति को आमे दर्शकों ठारे पहुँचाइबा को चेष्टा करियो। जय जगन्नाथ। जदि यही सुंदर अनुभूति आपण मानक भल लगी थाए निश्चित भाव में कमेंट रे जय जय जगन्नाथ लिखिदेवे। तो आजिर अनुभूति एतिकी थिला। आपण मानक एतिकी निवेदन जदि आमर अनुभूति गुड़ी को एमिति देखा चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर रखु। जय जगन्नाथ।